Isola Bajahalani. Shall we all stand to our feet and welcome the mighty man of God? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pujawa. Isor ki visiting stay asi. Ami aji morning right. Hon pito ne kandi asi. Isor ami laga family kunwa. Ami kunwa. Itu 31st December tak ani dia to. Pagani. Kandi gini isor ki things dia. Thun manu sob morishe. Taga manu bi morishe de. Gyan taga manu bi morishe de. Please isor do ami ki iman morom morishe ni ki pagani. Pishi things dia se. Aro apni kan ki bi morom kori gini. Aji itu 2020 laga last service day attend kori bole. Kiman chunai shi sob ki Isu Masih laga naam de swagat kori ase. Aro ami laga pariwar, ami khal laga ministry bra apni so logo de Jisu laga morom salam janai ase. Ami pishi lamba na logo coffee banai na ase thanda wali logo. Power gini coffee do English bra bolai dise. English be iman bishi na hobo na. Kile ami nishina no puja manu tagi shule tikar ho jabe. Isur ki pishi things. Aji morning brai ami kandya do naroge. Ami isur ki ikku bhi complain nai. Pandemic abi complain nai. Kita ma bimar hola bo abi complain nai. Kita ma olak duk kosto problem abi complain nai ami. Sob to hobole nakai hoi kina ise. Ami isur ki dobra things dia ase. Aro itu sob pradar bachai na nishe. Itu bra aji rati ami kan majoti ko bole monja laga. Topic to ase God's promises. Isur laga wada na. Isur laga wada itu bra ko bole monjai. Kwa nishe na ami bishilamba na jago. Aro majot di English halishi bole do itu ami mama message ko. Do free bala ka aida ki offer na. Dia na ba na. Ami ko bole monja di dia ba nishina isur laga wada. Aro idu wada bra ami kage naharai gini achita kandi gini ase. Amen. Amen. Ami idu laga to bikti panai gini jade isur do promise ki bara ase goina alishile aji kana biti kuri dishe. Ami idu babi dagi shikile ami ka laga church idu kana iman diri nogoriyo goise. Thik aji rati kurise. Isur do kiman morom ase ami kage. Amen. Praise the Lord. Ami partner kore ase. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Itu last hobo bare de asali chilla bole itu sal thik chillai lo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Itu pandemic ke pishi ki thanks ti ami. Itu pandemic ke ami laga mon pishi norome ekta banai dise. Pishi kara ta ka manu ta kas na ami na. Utai bahar ba aibo bachcha khan ke kali dibo bahar ba aibo ami laga jutta tik rakha nai ami laga thali tik rakha nai bisna tik complain guri dagise. Pandemic ase kotti bichar nai korde boy itu pra ami kan dili gini dagise. Complain guri bole jas nai na. Aru bachcha khan laga niyom di itu ase na goini jinibo parise na. Aru itia to bishi morom baji itia to sati nishina hoi jaise. Sati noi kokai khan nishina hoise bachcha khan to tamor na. Sabi. Dia kana pura mai gitu ami robi lamba usbi dia. By chance bimar hole ki naka uthai ke liye bera. Ami doi problem. Bacha da into uthai ke liye bera ki dia chance na. Itu bimar no go isor laga morom. Aru aji ta ami la bacha ka ineka uthabole laga hisab di bimar bi wane na. Ek rati ami bimar hoise takan sok pra round gori ni kuno ba deng kuno ba hat kuno ba mata message korise. Ai tawai nekelele khali message kore ba ami ni bhalo hoise na. Last day book lagi jai sita message kura bra. Isur laga morom damor ase. Amen. Praise the Lord. Itu bra yati Deuteronomy 11:12 te naga likhin ase. Deuteronomy chapter 11 verse 12 te kitya sai itu mati do itu jaga do isur bra hotai sai thaka laga jaga ase kuis. Na tar care bra tar hotai sai da sambal kura laga prithvi de ami apuni ke rakhi di ase.
Aro suru sal bra kotom sal dak tar laga sukubra sai gina nishi. Amen. Itu ase tar laga promise to tar na sai shi gole amigan to khatam. Max laga bra amigan aji ati tagan hoy de. Max na laga limi thaki ase na hoy na noy. Amigan SUV mana bra noy. SUV to society ke olda bolda kori dia laga ase. Na SOB na SUV koi. SOB society olda bolda. Oi olda bolda hoy jai se solo pale. Chama kore bole laga nokora hoise. Chahole laga chaga dina cha hoise. Olda bolda. Bolivia amigan itu tik mana bra amigan bal laga noi de hosa hoise na. Ai ini town di rush kuri ase to Bolivia cinta ase to. Gili isor laga doya bra. Amen. Amigan babi ase mask lagai kini botai sanitize pura ba no hoy. Ami sanitize pi no kore. यदि भी कितना भाई ने नाम करने पता ही नहीं भाई मालूम है दिखा बंदे मास्क तो एक तो कोई लग रहा है बाइक चला ऐसे कोई लग रहा है लगा ऐसे itu pimar ke boy puran hoy kini das ke boy puran aru aji kali apune osore lagai na to mukti gundai le no koida lagai listen to ye amigan ge aji tak cinta rakhi dia aji tak amigan ge saida sambal brena na to isor ase amen tar ge thanks dibo lage tar laga nami mahima korobo lage tare naam uncha korobo lage bolibe amigan bishi samai de complain laga box hoy jay amigan na hoina noy kili কি জানি itu pandemic di bishi manor complain korishi hobla isor kili itu prithvi de anishe ha kili inda ka hoy ase ami laga go bahar di dina lagai ne pon korishi kili bahar jabo na pare itu koribo na noy isor lo ki kori sob pal limite kori ase ami gwanishi na khordi catering lo kan bishi family jama hoy jaishi de ama papa bacha igi logo din na buakan bishi igi logo de koishi ek bar bhi partner nokora kan bhi partner kora laga bhi honi ase na itu isor ki kore bal limite kore itu bra isor bra amigan ke sai gene a suru year bra itia khatam year aji 31st December dak sai gene ayase amen kili sai gene ayase tar laga wata itu ase kitia amigan Psalms number 121 3 and 4 de sai dati ase apuni ke sai da sambal gura wala to ghumai na jai isor ek bar suko bon korishi bole amigan to khatam ase to hoina noy rati de gari cholai kini cha wala driver to humai shi bole passenger to khatam to na same to isor to na humai koise sabi to isor to kitte bhi nindi na jai itu brai apni amige yati ta anigine ase to itu driver phal wala bra loi gina ase de amigan itu bra amigan bishi things ti complain no korebe 2020 di ki hole bi te member wa nishina ekta chuttu hole bi abudi la jiban di phal do ase to na sas to thaki gini adi punjai dise to na dhanyawad dibina अभी आगे देखो निशिना तमोर मानुखान बिशी जाय जायशी दो ज्ञानी तकाखान जाय जायशी दे तकाखान जाय जायशी दे बिले बे अपनी आमी की जीवन रखी दे धन्यवाद दिबिना आमेन प्रेज द लॉर्ड इतु पुरा इतिया पुरा तो आमी खान की करबो लागे आई बोले लगा काली पुंची बोले इतिया 12 बजे दे आमी खान लोक पाबोले लगा साल दे दो ईश्वर लगा प्रॉमिस दे बेरा बोले लगा साल हो बोले दिबो आई बिना आमेन या दिन लगा लिखे ना सो Genesis 8:22 na Genesis chapter 8:22 de itu dunia thakada ki thakibo koise sabi sob liki digine ase seed time harvest time na aro heat wind cold heat winter summer day and night shall not cease ki je bi khatam dobo aro itu lok phabole ase itu sal bi lok paise aro asal to notun ai bole noi same doi thaki bole ase to amen to apuni seed time more than the seed halibi na seed time de man kushi din hatagi de ha seed time de to khode taka so hali bole hoi jai to na amigan to pusti de taka manu ase seed ti na bole de tan gata bishi de uni dhan koi ceiling la opor de rakhe aro than do than bode rakhe kuchu gan do kuchu bode rakhe bole bi kitia seed hali bole laga time hoi jai itu kan so loi jai du khiti de aro mati de ropai de ulabo nolabo eku bi nai hali yo time ase to sob hali de bole itu time de khali hoi jai to korbi ceiling de dhaga bi nai hoi jai khali hoi jai amiga laga chiban de seed time de ai bu pare amiga abi laga chiban bi seed time ase seed time ami itu kili koi ase bole amiga laga server pastor bra tar poila koi dage ajikali tar ido laga iman na koi libi
पहिला भाइ गांगे पुइनी गांगे बुराई दिया देंगे किते बातो खाबुले भी तो पाएगे ताकिशी वे सिट टाइम मसिदी तो और इतना तो तार हार्वेस्ट हुआ है आराम बड़ा ताकि ऐसे दिखी ऐसे अमी लगा जीवन दी अमी इधर रियलाइज करें था इधर सिट टाइम मसे बाइबल में कोई नहीं ऐसे अमी ने मिली सिट टाइम मसे अमी की चिंता करें कि ऐसे सब अमी हालिबो एक दिन इधर बुलाबो तो अमी इधर बच्चा खांगे बुराई दिया टाइम मसे एक दिन इधर खान पालोबो अमी फिर आराम देंगे अमी इधर आखा तमोर ऐसे तो और ईश्वर अमी के कोई नहीं ऐसे इधर तो की कोई से अमी अपनी अंगे ना बो अमी जिसने माचुते हैं ईश्वर प्रभु लबरा अमी के तारबरा बात्ता लोगो दे ता अमी की होबो ऐसे कोई दिखे ना से और इधर होप दी चाहे ऐसे तो ईश्वर अमी का के होपलेस बनाई दिया ईश्वर नो दे होप दिया लगा ईश्वर आमेन प्रेज द लॉर्ड इधर बस सीट टाइम दे सीट आले भी और हार्वेस्ट टाइम दे तो खुशी लगा से आमेन इधर टाइम दे किमान जोन ब्रा इधर हार्वेस्ट करे से खुशियां करे के जम्मा करे रखी और फिर फेमन आया से दे किली सब तो आई थे कि बोले ऐसे तो ना सामर आया से दे सुखा टाइम ऊपर ना तक लगा टाइम दे बोले इधर बड़ा इतिहास में ऐसे बोले धमाधम आए बिकान खुशी करे दिबो और कोकला हो चले की काबो इधर बड़ा हार्वेस्ट टाइम दे और भी बिशी करे और इधर टाइम दे ईश्वर के ज्ञान लगी भी और बिशी प्रार्थना करे के ने आल बड़ा स्टोर करे रखी भी फेमन टाइम दे तो काबो दे ही असली के अवधि लगा जीवन दे बिशी करो उपाय ना तक काम लेन लोग ऑल सीजन दिया ऐसे आमेन ठंडा लगा भी ऐसे इतो बिशी करो मुआ भी इतने ठंडा है कोई को नहीं बने ना राती असली की बिशी जीवन दे राती तक वो हमें चले ऐसे अंदर आना एक तरी भी सक्सेस वाला है इतो दी चाहिए भी वाला है एग्जांपल एक दा सदी गुरिशे बचाना तक हो जाए इन्हें पिशी तके बोले भी चिंता न करे भी राती तो एक बार ऐसे बार करे मॉर्निंग तो खुशी दे बोले से आमेन साम्स 30 वर्स 5 तो कोई ऐसे ना राती तो एक बार ऐसे दे एक राती ऐसे कांदिया लगा तो अमिका लगा बता दी लगा ले कांदिया तो एक राती ऐसे बोले भी मॉर्निंग तो आया से मतलब तो खुशी लगा दिन तो आया से तो चिंता न करे बिना कुनुमा लगा बच्चा बिया होई कि ना अंदर आते तगिया से नहीं की राती होई कि तगिया से नहीं की चिंता न करे भी दे मॉर्निंग आया से दे बाइबल दे तो वादा करे ना से प्रॉमिस करे ना से अबदी लगा बच्चा कोर्डिन आई कि नहीं पेरास नहीं की अबदी लगा कोकाई नोला अबदी लगा पापा अबदी लगा खानदान खुशी बदमाश करे नहीं पेरास नहीं की प्रोडिगल सन भी याद करे भी इतो लगा प्रार्थना करे भी ना वापस आइसे तो ना आमेन और उतार बाबा ब्रा कित्या भी अमी लगा बच्चा बदमाश को आना तो आई बोले ऐसे एक दिन तो कोई नहीं रोकी से अमी का तो इतो प्रॉमिस दे प्रार्थना पूरा साल हो तो आई भी ना आमेन प्रेज द लॉर्ड बच्चे ना लगा का नोली भी इतो निशिना ना हाँ एलिजाबेथ के याद करे भी साराई के याद करे भी रिबेका के याद करे भी हाना के याद करे भी ना बाइबल दे इतो का लगा होम्स खोली दिया लिखी ना से तो इतो क्लेम करे वो दामी का ना आमेन प्रेज द लॉर्ड ईश्वर तो प्रॉमिस की बरा से तो तार वादा धोरी के ना से तार किते भी मिसा नय एक भी फेल नबो और इतो कान माइकी गान ब्रा जन्म हुआ बच्चा गान तो अलग होइसे तो ना बाइबल में रिकॉर्ड हो जाए इतिया अंदर टाइम আছে না হইনো পড়বে মর্নিং আই আছে দে চিন্তা ন করবে ওয়ানিছিনা সুবে আই আছে খুশি লাগা দিন আই আছে হামশি বলে লাগা টাইম আছে বলিবি আমি গান কি করব লাগে ঈশ্বর লাগা বলছেন যে কি ওয়াদা করেন আছে ইদু দই আমি গান ক্লেম করব লাগে আমেন প্রমিস লাগা প্রার্থনা করা লাগা সালো বলি দিব দে ইদু 2021 না আমি গান ईश्वर इतो दिबिना इतो कोरी दिबिना रास्ता खोली दिबिना लागा नय बोले भी ईश्वर डोमार वचन इतो कोई किन आसे तो इनेगा आसे तो इतो लिखिसे तो आमी इतो क्लेम रयसे इनेगा लागा सा ना तार कइसे तो तुमी तो थार गुरगिरि नेबेराबो मानुके थार दिबो कइसे तो तुमी के बछर नय माथा बनाई दिबो कइसे बोले भी आमी गान तो बछर निसिना प्रार्थना करैसे ने गीते आबी और थार लगा दे बाबना करैसे ने की आमी गान के माथा बनाई दिबो कइसे बोले भी आमी गान नीचे लगाई प्रार्थना करैसे अजीबरा आमी गान माथा लगा प्रार्थना करा सुरो अलग साल एक तो 2021 ना प्रॉमिस लगा प्रार्थना करा तार रुकिले माने आगे दे काना भी करिसे वे मेकर আছে পয়লা বড় কইছে আমি রাস্তা বানাই দিয়েছে রে তো কি রাস্তা ভাঙি আছে তার তো প্রমিস ধরে গেছে আছে রিলিজ করব বলে নিবি আছে আপনি আমি চিল্লাই না চিল্লাই মাগি না মাগি ये तो प्रॉमिस लगा हुआ समय दे एक ता कहानी याद आई है
कहानी ना कोई किने तो सर्विस खत्म हो तो पाल है ना कोई फिल्म आई शुरू ले एडवर्टाइज भी था ना बिया लगा हुआ है एडवर्टाइज सेक्टर तो ताकि वो मानो किनी भी ना एक ता हमारे तो गाड़ी चलाई ना इसी सर लगा गाड़ी निश्चिंत ताकि जो बोला चाबी ना हाली के नहीं रखी ने ऑन बोला ऑन गुड़ी के नहीं चला लगा ऐसे तार तो पावर से चाबी तो रखी थी तार खोल कुछ वापस ऐसे तोड़ जाता लो ऐसे चाबी तो बिटोर दे की गुरु बिटता तार खोड़े जाए तो लाठी एक तानी के नहीं हाली ऐसे नो लाई हिंदी का भी खुले वो ना पड़े तार बात या कैसे कैसे Psalms 46 verse 1 दो एक पर साबुने इतना तिकी कैसे last line dali puro isor do ami khange modok time de usor de thaka wala ase tar idui boisi do isor abun la wachen de boisi Psalms 41 1 de 46 1 de abuni ekdam modok ti dukti modok puro bole usor de thaka wala ase do koi dile tar kite boisile ekta chokra ase bike de pura tatu mari ami nishina na ai gini tar bike ke modok puro 15 सेकेंड दे का ओलाई दिशे दरजा तो खुली दिशे माइकी तो इमान खुशी बोले भी तुम मानो के थैंक्स नोए तार ईश्वर के थैंक्स दिशे तो आमेन ईश्वर कोई के नहीं तुम मानो के तो थोड़ी से थोड़ा दिन तो चुकरा के थोड़ी से बोले भी ईश्वर बिशी थैंक्स दे हाल मानो पता ही ना हमें के मोदो पुराने में दे itu चुकरा पुरा ए माइकी हाल मानो नोए गाड़ी चोर बुर्गे ने जेल में जाओ person dine release hoise oiliri aro itu amado aru chakri turisha aiya thank you lord praise the lord provision manu patai dise na kisi provisional wala patai dise isor do ki manu ke pata kun manu aibo apni amila ka promise fulfill hobo nimide tar laga wada fulfill hobo nimide ki aibo ami kan na chali amen praise the lord hallelujah अलग अलग तरीका पर आइबो होले भी आमी गान इदु के की गाउन न होले ना अब इदु आमाय उले भी कंप्लेन गरा नाइ दो ओइ जेल पर आइसे नि ना नले इदु तो ताकाइ दिया सबला जोर आसे सबला बदमाश आसे कोआ नाइ दा आरो भी तार लागा फाल वाला गय गइसे दो फर्स्ट डे बाल मानु गइसे सेकेंड डे तो प्रोफेशन बनाइ दिसे की जाने इदु लगा नेक्स्ट डे दो इदु चक्र दो नि खजोर होइने बेराने होला आमी भावना हिसाबते इते तो तार मानु के मतो परि होइने बेराइसे होला कोनोबा जगह दे दरजा लक थाकेले पड़े ईश्वर दो अपनी आमी के मोटा पुरे बोली में दे बिशी सामने दे आसे आमी गाने ना माती दो बिशी दूर दे तका निशिना बाप ना पड़े तार लगा वचन दे डायरेक्ट क्वेश्चन तार दो आमी का लगा रिफ्यूज आसे लोगा बोले चंगा ना आमी का थोड़ी बोले चंगा ऊपर ना था दे थोड़ी बोली नहीं मिले ईश्वर दे तारे आसे तो बच्चा बोली में दे तार आसे अपनी आमी के मोटा पुरे बोली में दे तार आसे अलग ईश्वर आसे itu ईश्वर दो आमी का लगा जीवन दे सब कुछ करी दी बोले निमिते रीति करी नसे itu बाइबल दे ना 1126 promises ऐसे दो दे 1126 promises पर आमी का एक तभी ना पाएंगे नहीं ताकि शिकोले दो कि मान लॉस ऐसे साबित हो है ना नोए मानो लगा promise तो फेल हो मानो लगा वादा तो फेल हो itu तो आमी का नहीं चाली ना सुना बोले भी नागालैंड जो ना इलेक्शन कमिटी जी बोले वादा कि माना हो रहा है ना जाने को बोले ना आमी के तब टीचर बने जो को बार पर सर्टिफिकेट ना था मान के टीचर पोस्ट किया बोले नहीं तो सब दिशा बोले ईश्वर लगा देने का लोग है ना तार वो सगी भी प्रॉमिस तोड़ा वाला से या दे कि मन वादा से बोले आमी एकटा बोले मन जातो एकटा प्रॉमिस फुलफिल हुआ बरा मुच्छरा थका लगा ना अब्राहम के क्वेश्चन तुम्ही लगा डिसेंडेंट के कानान लैंड दो दिबो क्वेश्चन एकटा प्रॉमिस दे 400 years पिछली दिशे दो एकटा प्रॉमिस फुलफिल होइसे इत्या मामूली मुच्छरा थाकी আছে নহয় দাদা না ইমান নাম মুঞ্জা হইছে টাকা লাগা টেকনোলজি তো ওয়াও ইসরায়েল লাগা স্যান্ডিস কই কেনে আমি গান বলবো পারে একটা প্রমিস ফুলফিল हुआ আছে দিতো ಇದು दूसरा तो शादी भी होले में दिबो को वाला दिया बरा इना कोसे
तो আপুনি আমি লগত জীবন দিবি ইয়াতি কৰি দিব বা একটা কৰি দিছে তো কিমান ডাঙৰ হ'বলৈ আছে হলে আমি কামি এক টাইম মাগিবি না কইতে ঈশ্বৰ পৰা হলে 1126 promises তো আমি কামি মিলে আছে itu pastor ni মিলে নয় আনলে এতিয়া আমি গলা চেয়ারপারসন ম্যাম নি মিলে নয় worship leader খান নি মিলে নয় কাউন্সিলর খান নি মিলে নয় মিশনারি খান নি মিলে কৰি দিয়া নয় সব নি মিলে আছে Amen. छुट्टू बच्चा वाला लोग ने पूरा Amen. सबसे बुरा वाला के तब भी वादा हुआ है तो आमेन प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. तो इतो क्लेम करू को निमिते तो अपनी अमिला को पड़े से इतो बरा 2020 तो चाहिए 2021 तो इते अमिगन पुंची बोले लगा हुआ चाहिए ना इतो पुंचा समय दे तो प्रॉब्लम लगा पार्टनर करे ना ताकि प्रॉब्लम वाली साइन ना ताकि वो अमिगन प्रॉमिस लगा पार्टनर पूरा लगा सारा किबा तो आइले भी ठंडा सीजन आइले भी प्रॉमिस लगाई पार्टनर करेबो गरम सीजन आइले भी प्रॉमिस लगाई पार्टनर करेबो इতিয়া विंटर सीजन आ जाइए आमी तो जैकेट बिशी আছে जुआ साल किना ना कि दिमापुरी 4 महीने लगाबो तो जैकेट तो 4 महीने भी ना लगाबो 3 महीने लगाबो और बाकी साल तो इदी थाके तार नतुन निशिना আছে 2-3 साल आगे देखि ना बोले बिकितिया इतो प्रोग्राम दिए नाम दिखेছে इतो राती लगाबले जैकेट एकटा লাগে আমি দেখাই কইছি দে ক্লি जैकेट एकटा লাগে মরিবলে চিন্তা বলে আমি গাল লাগছি বাজে আছে কইছি পাওয়ার আছে দিয়াতে जैकेट एकटा লাগে আৰু ঈশ্বৰ দাৰ লাগা বচন দি কইছে পিন্দিব নিমিতি চিন্তা নকৰিবি কইছিল না আমি একবাৰ বি जैकेट নিমিতি প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই লং দিন জোতা নিমিতি প্ৰাৰ্থনা আমি ইটো ইয়াত নাই ইতিয়া itu kan nimite partner kura to ar khabuli nimite partner kura iman yad to nai lebi isor laga wajan claim kori ne partner kura to bishi tari ko ami na ami jacket ekta lagyo bushile itu jacket aise to Praise the Lord. ami kun ke bi tv bi boa nai ami nijor ra we jacket ekta lagyo ar itu jacket aise ar itu a laga rasta to bishi lamba ase दुश्मन बड़ा कावड़ी कार्तिक के बाद कावड़ी माता निशना थी अलग है इधर निशना ईश्वर लगा प्रॉमिस तो कौन फली बड़ा फुलफिल हो न जाने ये को है ना अमीगन बाल मानू के साइड लगी भी नीचे वाला बड़ा दिवो बारे ना अरे वो तकन बाइसली की तकन दुरी याती अंकल है अमी आती ऐसे वही तो उस छोटे देखो तो ईश्वर लगा प्रॉमिस तो पत्र फुलफिल हो इदु जानी बुनी बिनानी का 2021 लो प्रॉमिस लगा पार्टनर करा साल Hallelujah. बंदो लगा की पर भी पार्टनर न करे लॉस ऐसे तो ईश्वर भी न होनी बोई तो कितने भी तार बंदो लगा पार्टनर करे बोले एक तभी गुआना है तो ए अभी का लगा प्रॉब्लम तो इतु एक दिन जाई जाओ बोले लगा से तो इतु पर कोई से तो अभी का बाल बड़ा दिखे नो है सेकंड कोरिंथियंस 12:9 दे पॉल बड़ा 11 bro korishi bole to partner korishi no darbi na problem laga itu hatai dibi na ishwar pratik ase hatai ase koa nai to ami laga anugrah to tumi nimite kafi ase sabi to iman asan gota koi dise aru ami kanta hatai dibi na kori dibi na side kori dibi na ami bishi dok pa ase bachcha to jaldi graduate hobole dibi na aya ite class 10 dia second laga graduate ami kan didu laga partner ase dosa dibi Believe আমি গান রকি বলা আমি আজ দেখতা ওলাই দিছি আমি লা সেক্রেট একটা না আমি পয়লা বড় কই দেখি আমি লাগা বাচ্চা ছোট वाला ক্লাস 10 বুমচা বিশিরে আমি সাথী করে না বুঝি না itu মাজতে ঠান্ডা বি গরম বি হিট বি সামার বি বেশি লোক পাইছে না এই বুঝা পাইছে মানুষ আছে তো জার্নি যায় আছে তো সব লোক পায় বলে বি আমি কি প্রমিস রাখিছি আমি না হেলিব কই কিনি আমি ধরি কিনি চাই দেই এইলা তো বেশি নিছে কি জানে ঠিক রোদে ধোয়া নাই বলে দেখতে আপলোড হয়ে না বলি কি কিতিয়া ইটো গান আমি লা জীবন যায় আমি ইটো ইয়া দেই দেখি মানুবরা কিসি মিশি করব স্টোর তো ইটা আমি কে ছাড়া নাই Hallelujah.
Manu agi itu ami bi komjori ase. Ami bi takat na takase. Huli bi isur bra takat na takakange takati de. Isur bra na barakange bari huli dia ase. Itu bra ami gitar bra takat dia bra aji takat ni karas. Itu to ami laga baca do. Itu to 2021 itu class 10 de admission lo boleh ase. Itu bisi itu ami bi itu journey. Dia do 2021 dia do year dia 2022 all timing itu biasa bisa sase aru isor ko di boleh pilih mani genesis di boleh manu tarik lah thaki boleh bal lagi aru tar laga promise ko bisa boleh we wait on the Lord bisa Give all the promise fulfill over in the Rugi, amen. Praise the Lord. Pun bra Rugi itu ke isor kushi baje. Fashion bra manu laga jiban de isor bra hope di amen. Arotar laga jiban de success I place. Amin chale na se. Never be the same again. Susah sih. Ami itu Isor ke bisi things ni. Ami kita kata tu na. Ami Isor ke luar nak boleh puai lawan kiri semua. Ami di nak mana sih? Di cari na. Boleh bi Isor nak kata praji tak kara boleh. Ibalik kiri pun di sini boleh bi Isor lah baca kata kaya na. Kita basilip tu kaya boleh bi itu step basilip yang dijawab itu na. Stepping step panai di kini ami doi kini atu. Aji do pavonan no pura sama ekda de apne Allah ke dekara ko ami bishi Isor ke things ti ami bi kunase uli bi tar taka di gwa do ami jani se amen aro tar kotai di ani di de tu bra ikode mi monchu tu no bi Isor la ka promise te akhara ki itu de hope ra ki romance te gwa nishina hope te kushi ba na hope te kushi ba akadi kushi pai degi ikobi chinda no pore gene Isor ba itu promise ko kwa nishina 1126 promises to abu ya bini media sede pisasi manukan ni media sede Hallelujah. itu bra itu obtain goribu ni media partner goribi ina kali khana bible de pisas goribi pisas bra promise to obtain goribu kushi do amen तो ईश्वर लगा कोता दे लिखा तो विश्वास करेंगे जाबी तो walk by faith आखिरे अमिका लगा worship leader रहा क्वेश्चन 2 Corinthians 5:7 लगा walk by faith not by sight दिखिए बड़ा नॉय इतु बड़ा हो इतु इनका नॉय बोले भी ईश्वर लगा वचन दे विश्वास करेंगे ना अपने आप चाहिए बोले तो तार लगा प्रॉमिस कर दो अमिका लाइफ जीवन में फुलफिल हो जाओ आमेन praise the Lord hallelujah इतु बड़ा याद है ईश्वर बड़ा एक ता कोता क्वेश्चन अमी तो बोले मन जाए ना Jacob lobo de Genesis 28:15 de inaga ekta hoigina ase idu engi chibi khande do ami question inaga likhina ase holebi NED khande aro ISV sabi do asina nai na ISV nai na NLD kan ase ये देखता ही निकाल लेकिन ऐसे थे सभी अपनी खुद की चाय ये ताकि NLD दे लास्ट वाले तो अभी फर्स्ट वाले तो दूसरा दे लिखा तो ठीक है सोली भी ये तीन निकाल लेकिन ऐसे अपनी खुद की जाबो अमी तुम्हें लोगों देते कि आरो अमी तुम्हें के वापस आने को मतलब अपनी अमी लगा चिपन दे इसको रिस्टोर कर दियो कोई ना से तो ना हाँ की होले भी अमी का रिस्टोर कर दियो जोएल देवी को कहना से अपनी अन हारा के नहीं था अमी का नुकसान हुई था का रिस्टोर कर दियो तो 2021 तो रिस्टोरेशन लगा सालों और ये तो प्रॉमिस तो अमी का पाओ तो ये आदि क्वेश्चन तो अपनी अमी को ती चाहिए भी की करे भी अमी का लोगों रिस्टोर करना चाहिए वो तार लोग के नहीं जाबो हवाई करे वो तार लगा प्रॉमिस खांदो फुलफिल नोकरा तक तार की प्रॉमिस करे से अपनी अमी के नोकरा तक तार अपनी अमी के ना चाहिए वो क्वेश्चन आमेन प्रेज द लॉर्ड तो तार लगा प्रॉमिस तो कितने कदम होगो अमेरिकन हेवन बुंचा बिचरे कदम होगो लेसे तो ना छाड़े वो कोई इधर पृथ्वी ने तका तक पितार हवाई करने लोग जाओ लेसे अमेरिकन के तार लोगों दे अमेरिकन पुथा माने के लिए तार लगा वचन निश्चय अमेरिकन बेराए के लिए चाहिए बोले तो कौन निश्चय walk by faith not by sight
বিশ্বাস কৰা গ্ৰেচফুলি ঈশ্বৰ লগা প্ৰমিসেছ কান্দ আমি কান অবটেইন কৰিব পাৰিব আমেন প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া ইটো ব্ৰা আমি কবলি মন যায় ইটো সালটো আপুনি 2020 তে তো প্ৰবলেম লাগা আমি বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰিছো বলা আপুনি লাগা দুখ লাগা আমি বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰিছো বলা আমি কান নচিদা নাপাৰা নিমিলে বেছি কৈ থাকিছো বলা বলি 2021 টো আমি কান प्रॉब्लम लगा प्रार्थना करा प्रॉब्लम लगा गोवा वाला नहीं कि नहीं प्रॉमिस लगा गोवा लगा सालों बोले बच्चा निश्चित लगे पर्सन दिन सर बड़ा भी ब्रिश कोई तक इतने तो बच्चा निश्चित प्रार्थना करो लगा टाइम नहीं हो प्रॉमिस वाला तो करो लगा टाइम नहीं तो आमेन प्रेज द लॉर्ड और अजी सर सिंह इट बड़ा भी पिछली पाल एक ता वैसे इतने तो लंबा ब्रेक मीटिंग लोगों ले लगा टाइम नहीं इतने एक ता कोथा कोई कि नहीं ईश्वर बड़ा काम करो लगा टाइम नहीं बच्चा कांगे लंबा प्रेम मीटिंग नलो भी गुआ दाइन आमी भी इदु दो होसा से आजिकाली ला बच्चा कांगे बिशी लंबा कोई दाइले को होनी दाइबो आमी गान गोवा ब्रा भी भाल वाला मोबाइल दे पाया से तकन ओए आमी ब्रा टीचिंग दिया ब्रा भी भाल वाला तकन गूगल दे पाया से ना भाल सब शिक्षा तो पाया से बोली आमी गान ईश्वर लगा पावर ईश्वर लगा वचन प्रोमिसेस कांदो किने का करे इदु लगाय को बोला कि आमेन शॉर्ट लइले ताती बिशी इफेक्टिव हो जाओ itu nimide ai bole laga itian tikhi daga amiga laga usor de awas di daga saldo promise laga partner kora salo go chutu tamor so aro abudi laga bacha over de khali promise kori dibina de promises to declare kori dibina isor bra apni kange mata banai di bola se de isor bra apni kange tar kori ne bera bole di bode isor bra apni kange kitia be bhalo na rokha bode ईश्वर ब्रा अपनी का लगा ऊपर होताई वाई करे बोते अमीन आता के लिए भी अमीन चाहिए ले भी ईश्वर लगा प्रेजेंस चाहिए से दे ना तार लगा प्रेजेंस तो होता है अपनी लोगों ने तक बोते आराम दी बोते शांति दी बोते अमीन का नितो डिक्लेयर करा लगा सारा बोले दी आमेन प्रेज द लॉर्ड और वो इदु प्रॉमिस का लगे दे it could be partially denied सब नहीं भी जैसे Romans 2:11 di kuan nisina isor laga usor de partially deny chutu tamor kala boka don dukya ikun ase thun sai goli thun gan namore bodo takat kan sai goli takat kan namore bodo ami age de kuan nisina itu sal thun gan bishi morise de tamor gan bishi morise de takat gan bi morise de le apni ami ke jiban rakhi dia do tar moro mo abrase amen partially di kuri jibole ko ami gan da harai se boile re ei dokan timabore thaki bole korbi na gari bi na ki korbi ta chal charu mari ali kan da bole chaga na excited korbi manu hoile to kaise na charu mari bo to ishor de ina kan hoy na apni ami ke moro tar laga promise to ami kan fulfill kori des amen praise the lord idoka ishor laga wachan de kanishina ami kan promise ni mede partner kora sal hobo de idobra ईश्वर लगा प्रॉमिस वाले आकार रखी वो कोई नामी लगा कोता यदि कदम रहे से ईश्वर लगा कोता होना और वो आकार सब ईश्वर आशीष करे दिवे आमेन प्रेज द लॉर्ड ईश्वर की तमाम धन्यवाद देते He deserves the highest praise. Itu karena ईश्वर अपनी भाला से ईश्वर बना Allah mon pito wala wrong like na ईश्वर के कुमने आजी ना Thank you, Lord. That welcomes me, the kindness of mercy. Yes. Then born with love, oh Lord and me, my soul undeserving. We sing it out. God, you're so good. God, you're so good. It's so colors today. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, HUA, and our my hour.
1st December. Tumilaga anugrah at nilataya. Ami ka na Jesus rin kinakaram mo. Tufan ahal sa bayan. Tumiya ami kan gilukhaw rin kami patu tumitagi si Jesus. Manili siya ng flood ahal sa bayan. Tumilaga ahal magdura kami kan gilukhay ni si Jesus. When we walk through the shadow of the valley of death, you were with us, Lord. On the darkest point of the night, you never leave us nor forsake us, Lord. You were so faithful. You kept your promise. And Lord, you protected us. Abigat kami ni Pira sa bahay niya. Sa temprana ang mura balik kiman ko Diyos ko rin. Dami patay si Diyos. Abigat kalwa. Naklang Diyos abigat kayo si 2020. Olivia abigat punro food poison ang wadya na ito. Hindi na bigay sa ita mo rin. Isor, abigat na talaga sa mayroon. Tumihiyamay kami kurang credential. Ang ambisinto ko inaman kurang mo sa mayroon. Dandahawa, na siya na tumihiyamay sa ita sa mga Diyos. Sa temra kami ang tama na hindi ka na antira kita kaya sa mani tumihi po holo di kaya na abigat kita o tsala dyan na dito niya si Niso abigat bra so kura sits kami harvest na po yan dumi chari niya na Niso tumilawag niya akang kura dumi surong na kilap tanya natin si Niso Cuma di kuno ba? Tumi bro wata bulan na pagi nasi lagi. Ulang kunda si so tumi misaw ni tibide. Tumi kaya bisi trust ko ba ni bete. Tangan akara mo ni tibide so. Tumi pong try tibide. Pura pangit. Sorry. Abi ganito sa mga samari. Tumilang apang na kung Chinese kami si Takiwo iso. Tumilang alin siya abra pahari kami si Takiwo. Maapang yes. Walwi 2021 dali. Haru kata. Haru sas. Tumilang apang na kung Chinese sa mga wali. Kung lagi mo ito pwede iso. Glory Jesus. Glory Jesus. You give the grace ministry underneath. Ito umbrella ni Iso. Kuno maachi. Tukasinan. Ano online ni sana no Olivia kami kami hato tayo diyan si Iso. Achiro di ko tumawa ni Dibitan ni. Yes, Jesus. Ashish Abhishek. Yan so bubudi dibide. Yes, Lord. Bishida niya wati asiso. Tumibra amiragi Ashish niya. Kundi uli na pariweso. Aro ahatin kau ni tumiwata kura. Amir nakara kaya sede. Shuruat pra itanak. Anjing dan tumihi asis lagi na anita ronin dan niya bating na Prabhu Yeshua di prata bindi kuriasi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Give the Lord a Marina prayer. God bless you.